काँग्रेस आणि आप या दोन्ही पार्टींनी मातशे रडप बंद करूंक जाय, कारण हांव तुमकां आतां थोडक्यान सांगतलो कशें ह्या दोन्ही पार्टींनी फोंडेचें बायपोल इलेक्शन कॅन्सल जावप न्हय म्हणून कांयच करूं ना. ऑक्टोबर 2025 रवी बाब स्वर्गिस्त जाले. नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च 5 फूल म्हयने आशिल्ले ह्या दोन्ही पार्टीक सांगपाक ECI की तुमी इलेक्शन बेगीन घ्या नाल्यार टर्म कंप्लीट जावपा ना. पण ह्या दोन्ही पार्टींनी ते काय करू ना. मातसो आपाक आमी सायडीकूच दवरया. लेट्स फोकस ऑन काँग्रेस. काँग्रेस इज द मेन ऑपोजिशन पार्टी आणि तांच्याकडे स्वता कडेन एक सिनियर एडवोकेट सुद्धा तांचो MLA आसा. आता 5 म्हयने इलेक्शनां लेट जाली हे काँग्रेसीक कळुना. तेंचे बुद्धवंत इतले पार्टीन लोक आसा, कोणाकूच कळुना की आमी कोर्टान वचप नाल्यार ECIक बरोवप तुमी इलेक्शनां बेगीन घ्या म्हणून. बरें, 2 फोंडेचे लोकल्स हायकोर्टान तेंच्यांनी पेटिशनां घातली. ह्या पेटिशनाचेर सुद्दां काँग्रेस पार्टीन इंटरव्हेन्शन पेटिशन कित्याक फायल करूना. जर तुमकां इलेक्शनां इतलीच इम्पॉर्टंट आशिल्ली जाल्यार तुमी कोर्टाक हे इंटरव्हेन्शन पेटिशन घालून सांगूंक जाय आसलें, पण अशें तेंच्यांनी करूना. दुसरें म्हणजे TMCचे ट्राजन डिमेलो, जेची पार्टी हे इलेक्शन कंटेस्ट सुद्दां करिना, ताणें इंटरव्हेन्शन पेटिशन घातलें. पण ह्या काँग्रेसवाल्यांनी आनी आपवाल्यांनी कांयच करूना. आनी आयज खंय तरी इट इज अ ब्लॅक डे फॉर डेमोक्रेसी, इट इज अ नेक्सस बिटवीन ECI आनी BJP हे सगळें आमकां आयकपाक येता. तुमी कितें केलें हो आन्सर काँग्रेसवाल्यांनी आनी आपवाल्यांनी आमकां दिवपाक जाय. तशेंच ट्राजन डिमेलो जे TMCचे स्पोक्स पर्सन आसा आनी जेणी हेतून इंटरव्हेन्शन पेटिशन फायल केल्लें, ताकाय आमी विचारया की हो सगळो प्रकार कितें तो. सगळ्यांक दिसता की दिस वॉज ऑल्सो ए कॉन्स्पिरसी बिटवीन द BJP, Congress and AAP. I say this because they interested party are there and they didn't intervene. I intervened after my lawyer also told me that you don't have a locus standi there. Because I'm neither a voter, neither my party has contested. But we will take a chance and try to tell the court that we are here to assist the court on the position of law. But the Congress party and the AAP, I hold the Congress party more responsible. Because AAP came in last, but Congress would be contesting was not for everybody. Being an interested party and who would have suffered losses in case the judgment happened to what happened today, should have intervened. Had they to intervene and explain the position to the court may have thought it otherwise as to where the campaign has reached. And that because of the EC's mistake, the political party should not suffer. This could have been one of their standards. But they, as usual, that there is a setting between Congress and BJP, I don't have to make this charge. It is told open by so many people. In so many cases, we have seen how they have behaved. ह्या सगळ्या बातमीचेर तुमकां कितें दिसता तुम्ही मुद्दाम आमकां कमेंट मारून कळया. तोपर्यंत पळयत राहा इन गोवा.